खूबसूरत अंग्रेज़ी बोलने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सा ज़ख़ीरा अल्फाज हो। इन ज़ख़ीरा अल्फाज को सीखने के लिए आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी। मैंने आपके लिए बहुत से लफ्ज़ इकट्ठे किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ लफ्ज़ सिखा रहा हूँ इंग्लिश के। आइए सीखते हैं वो नए लफ्ज़ आज की वीडियो में क्या है। जी, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लफ्ज़ है ऑल्सो। ऑल्सो यानी भी के अगर आप थोड़ा सा सेंस समझ लेना तो लफ्ज़ों को समझना आसान हो जाएगा कि भी का मतलब ये होता है कि फ़लाँ चीज़ें और उनके अलावा कुछ और चीज़ या एक चीज़ या ज़्यादा चीज़ें। तो किसी चीज़ों की मौजूदगी में मज़ीद चीज़ें या किसी शख्स की मौजूदगी में कोई और शख्स या किसी ख्वाहिश की या कोई भी मामला अमल की मौजूदगी में दूसरा और अमल। तो और भी उस सेंस में ये इंग्लिश में होगा। इसके मायने और मुख्तलिफ़ लफ्ज़ हैं। उर्दू में तो अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम भी, लेकिन भी के लिए इंग्लिश में बहुत से लफ्ज़ हैं। वो लफ्ज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना होगा क्योंकि उर्दू में फ़र्क है मायनों में। मसलन अगर मैंने कहा मैं खाना भी खाऊंगा और मैं भी खाना खाऊंगा, इन दोनों जुमलों में फ़र्क है। इसमें इंग्लिश में अलग अलग लफ्ज़ आएगा। तो लिहाजा इस भी को समझने के लिए हम ज़रा कुछ अल्फाज देखते हैं। शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से उन अल्फाज को गौर करते हैं कि क्या क्या हैं। तो ये पहले तो मैं आप शुरू कर रहा हूँ इस लफ्ज़ से एडिशनली। एडिशनली का मतलब होता है इजाफ़ी, यानी बाकी चीज़ों से अलावा और भी, ये इजाफ़ी तौर पे ये भी यानी। तो कभी कोई इस तरह की फ्रेज़ या ऐसी बात करनी पड़ती है राइटिंग में या स्पोकन इंग्लिश में कि फ़लाँ चीज़ों के अलावा और ये मामला भी, तो फिर हम एडिशनली का लफ्ज़ इस्तेमाल, राइटिंग में कामा लगेगा। एडिशनली these sections have made a financial contribution to the sponsorship। तो इजाफ़ी तौर पे ये फ़लाँ मामला भी है। तो पीछे कोई बात चली आ रही होती, फिर हम उस पर कहते हैं कि एडिशनली ये भी, यानी इजाफ़ी तौर पे ये भी चलेगा। तो आपने मसलन कुछ कहा कि जो है आजकल फ़्लाइट्स जो हैं वो बड़ी मुश्किलों से मिल रही हैं और मसाइल जो हैं फ़्लाइट के अलावा ख़ुराक के भी मसाइल हैं। तो आपने पहले कह दिया और फिर कहा एडिशनली देयर आर फूड प्रॉब्लम्स एज़ वेल। देयर आर फूड प्रॉब्लम्स एज़ वेल नहीं कहें क्योंकि एडिशनली आपने कह दिया। एडिशनली देयर आर सम फूड प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। तो इस तरह एडिशनली यानी भी की सेंस देता है। तर्जमा भी नहीं है, तर्जमा नहीं है, तर्जमा इजाफ़ी तौर पर है, समझ लें, लेकिन सेंस भी की देता है। नेक्स्ट है एज़ वेल। एज़ वेल का मतलब उर्दू में तर्जमा कर लें भी। तो ही स्पीक्स इंग्लिश एंड स्पेनिश एज़ वेल। तो एज़ वेल अमूम फ़िक्रे के आखिर में अमूमन आएगा, शुरू में नहीं आता, सेंटेंस के एंड पर। ही स्पीक्स इंग्लिश एंड स्पेनिश एज़ वेल, और स्पेनिश भी वो बोलता है, इंग्लिश भी और स्पेनिश भी। जैसे मैं आपने कहना हो मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, तो भी जब आपने कहा ना मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, यानी फ़लाँ चीज़ें भी खाऊंगा और उसके साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा, तो फिर एज़ वेल कहना होगा, ऑल्सो नहीं कहेंगे। आई विल ईट आइसक्रीम एज़ वेल। तो यहाँ एज़ वेल का मतलब फ़लाँ चीज़ें भी और आइसक्रीम भी, तो फिर भी के लिए एज़ वेल आएगा, ऑल्सो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एज़ वेल एज़। ये अमूमन दो चीज़ों के दरमियान में आता है, एक चीज़ उससे पहले होती है, दूसरी उसके बाद होती हैं। शी शेयर्स माई ट्रबल्स एज़ वेल एज़ माई जॉयज़। तकलीफ़ें भी और खुशियाँ भी, तकलीफ़ें भी और खुशियाँ भी, उर्दू में दो दफ़ा भी कह देते हैं स्पोकन उर्दू में। तो इस तरह से इंग्लिश में दो दफ़ा भी, ऑल्सो नहीं, खुशियाँ भी और मुसीबतें भी। तो ट्रबल्स एज़ वेल एज़ माई जॉयज़, तो वो भी उस सेंस में आएगा। और फर्स्ट करें आपने कहना हो कि बर्तन भी और कपड़े भी, तो फिर एज़ वेल एज़ आ जाएगा। क्लोथ्स एज़ वेल एज़ पॉट्स, तो दो चीज़ें आ गई, वहाँ एज़ वेल एज़ आएगा, एंड नहीं, फ़लाँ भी और फ़लाँ भी।
تو ایز ویل ایز کا استعمال ہوگا. تو ایک ہوا ایز ویل اور دوسرا ہوا ایز ویل ایز, اور فرق لکھنے میں بولنے میں وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ ہے ان ایڈیشن. یہ معنی بھی کے دیتا ہے, سینس بھی کے دیتا ہے. معنی تو اس کے اپنے اضافی طور پر بنیں گے اردو میں, لیکن سینس جو ہے, مفہوم جو ہے اس کا, وہ بھی والا ہے. یو ول in addition pay to the bank, in addition یعنی اضافی طور پر, اور بھی تم بھی مطلب ہے فلاں چیزوں کے علاوہ, اور یہ بھی, تو in addition رائٹ. تو پھر ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. سنٹینس آپ کے سامنے. تو into the bargain نیکسٹ ورڈ ہے into the bargain. Frank is a teacher and an artist into the bargain. into the bargain کا مطلب ہوا اضافی طور پر, اس میں بھی. تو is a teacher and an artist into the bargain. یہ ایک فریز ہے, ایکسپریشن ہے, جس کا مطلب اس کے علاوہ, ٹیچر تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ آرٹسٹ بھی ہے وہ. into the bargain ایک ایڈیم ٹائپ ہے, یہ ایکسپریشن ہے, یہ ایڈیمیٹک ایکسپریشن اسے کہیں گے. تو جب کبھی آپ نے اس طرح سے کہنا ہو کہ میں ٹیچر ہوں اور اس کے علاوہ میں فلاں بھی مطلب ایک سنگر بھی ہوں, تو آئی ایم اے ٹیچر اینڈ اے سنگر انٹو دی بارگین. تو وہ اس طرح سے ایک ایڈیمیٹک ایکسپریشن آ گیا آپ کے پاس بھی کا. نیکسٹ ہے آن ٹاپ آف دیٹ. آن ٹاپ آف دیٹ فلاں چیزوں کے علاوہ فلاں چیز. آن ٹاپ آف دیٹ بھی کے معنوں میں دے poured a thin layer of silicone oil. یعنی انہوں نے فلاں مثلاً آپ نے پیزے کا آرڈر دیا, پیزا میں آپ نے کہا یہ کیپسیکم ڈال دیں, چیز ایکسٹرا, کوئی چلیز, تو اس کے علاوہ آپ یہ بھی ڈال دیں فلاں, کوئی آپ نے کہا آنین بھی ڈال دیں. تو on top of that would you please put some onions on my pizza. تو on top of that اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر دیں, تو پھر on top of that کہیں گے بھی کے لیے. تو یہاں یہ ایک نیو ورڈ آپ کے سامنے آیا بھی کا. ایک نیکسٹ جو ہے 3 لفظ آپ سے اور میں شیئر کر رہا ہوں بس آج کی ویڈیو میں, وہ ہے ٹو بوٹ. ٹو بوٹ کا مطلب یہ بھی ایک ایڈیمیٹک ایکسپریشن ہے, جس بوٹ کرنا یعنی اضافی طور پر, ویلدی ٹو بوٹ اس میں اضافہ کرنے کے لیے مطلب بات. شی از این اٹریکٹیو وومن اینڈ ویلدی ٹو بوٹ. تو وہ ایک حسینہ ہے, خوبصورت ہے, لیکن دولت مند بھی ہے. تو دولت مند بھی ہے کہنے کے لیے wealthy to boot. آپ اور بھی اس طرح کے بہت سے جملے استعمال کر سکتے ہیں جس میں to boot بنا سکتے ہیں. کہ مثلاً ایک سنٹینس اور ہم دیکھیں کہ وہ ذہین ہے اور کیا ہے, وہ ذہین ہے اور وہ چلاک بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہی از این انٹیلیجنٹ پرسن اینڈ پھر ٹو بوٹ پہلے نہیں کہنا, ہی از این انٹیلیجنٹ پرسن اینڈ کلیور ٹو بوٹ. اینڈ کلیور ٹو بوٹ اور چلاک بھی ہے, تو یہاں بھی کا ترجمہ بن گیا ٹو بوٹ کا. نیکسٹ ہے ٹو, TOO, یہ اس کا مطلب بھی. تو نائس ٹو ٹاک ٹو یو. نائس ٹو ٹاک ٹو یو, اس نے کہا نائس ٹو ٹاک ٹو یو ٹو, مجھے بھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے. نائس ٹو ٹاک ٹو یو ٹو, ٹو کا مطلب مجھے بھی. تو می ٹو اسپوکن انگلش میں ایک ایکسپریشن ہے, میں بھی, می ٹو. تو گرامر میں نہیں ہے یہ, اسپوکن انگلش میں می ٹو, میں بھی. تو واٹس مور, واٹس مور یعنی اور کیا کرنا, اور بھی کیا چاہیے, مطلب آپ کو اتنی ساری چیزیں مل گئی, واٹس مور, اور بھی کیا مطلب اس کے علاوہ کیا آپ کو چاہیے, واٹس مور. تو بھی کی سینس میں یوز ہو سکتا ہے. تو جو بہت زیادہ پاپولر جو 4 ایک الفاظ ہیں نا سامنے آتے ہیں بار بار اسٹوڈنٹس کے کتابوں میں, لوگوں کے, وہ جو ہیں وہ ہیں آلسو, ٹو, ایز ویل اور ایز ویل ایز. یہ 4 الفاظ آتے ہیں زیادہ, تو ان کا تھوڑا سا آپ کو ذہن میں ذرا بہت زیادہ کلیئر کنسیپٹ رہنا چاہیے کہ آلسو کا مطلب میں بھی, فلاں, وہ بھی, یہ بھی. تو وہ شروع میں عموماً فقرے کے آتا ہے اور ورب سے پہلے عموماً اس کی پوزیشن ہوتی ہے کہ I will also play
I will also go. تو رائٹ آئی ول آلسو گو سے پہلے آیا. آئی ول گو آلسو نہیں کہنا, مطلب ورب کے بعد نہیں, ورب سے پہلے کی پوزیشن. آلسو کے تو یوں ہوا. اور ایز ویل ہوا لاسٹ پر, اور اس کے معنی ہوئے فلاں چیزیں اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی. تو جیسے میں کھانا بھی کھاؤں گا اور میں چائے بھی پیوں گا. I will eat food and drink tea as well. تو as well فقرے کے لاسٹ میں, اور پھر as well as دو چیزوں کے درمیان میں آ گیا, اور coffee as well as کوکا کولا. تو کوکا کولا بھی اور کافی بھی دونوں چیزیں, تو اس میں as well as کا استعمال کریں گے اس بھی میں. تو یہ جو ورڈز ہیں زیادہ تر یہ کنفیوژن کرتے ہیں, اور ٹو جو ہے وہ لاسٹ میں عموماً آتا ہے فقرے کے شروع میں نہیں ٹو کہیں گے. نائس ٹو سی یو ٹو, نائس ٹو ٹاک ٹو یو ٹو لاسٹ میں سینٹینسز کے. تو یہ آلسو کی آپشنز آج ہم نے شیئر کی ہیں. بس ویڈیو آپ کا یہ جو ہے آپ اس کو سنتے رہیں بار بار, اور دیکھیں, چیک کریں اور نوٹ کریں. کیپ واچنگ, آئی ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے.